long live, 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 long live. Lam Sogo, Lam Sogo, Lam Sogo, Lam Sogo. Pay by day, pay by day, pay by day, pay by day. Rom by day, rom by day. Long live, 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 long live. Belaki Hambai, tini 20 तारिख फेब्रुवारी 2026 शुक्रबार साल তিনি पार्टी IPFT कैसा जॉइनिंग प्रोग्राम अब पारा अंखा महिना पारा दलपति बिसि खबजागो एवं पासापासि इरो दुइटा एडिसि नि दुइटा कन्स्टिट्युएन्सि नि भुटानो दंगो कैसा नि उल्टा सरा बिसि कैसा के दलपति बिसि प्राय विभिन्न दल आकारै 11 परिवारनि 29 भुटान जिनि पार्टी IPFT तिनि जॉइन खालायबाय केताबो प्रत्येकबार तो जॉइनिं हुइ दंगो जिनि पार्टी IPFT किन्तु दुर्भाग्यबशत जों विभिन्न दल हाय जेमन त्रिपुरा मथा BJP बा विभिन्न दल बरं विभिन्न कैसा जॉइनिं प्रोग्राम खायका एंखाय तिनि खुदुम एंखाय निनि कम्बल बा विभिन्न तक्सा ताखुम अबाहायके ब्रक डिस्ट्रीब्यूशन खालायो किन्तु अनफर्चुनेटली जों रिमाया फानो किन्तु पार्टी IPFT दा बरं हामजागै दाबो चिनि पार्टीयो प्रत्येकबार कोनो ना कोनो একটা প্রোগ্রামও জয়েনিং চলি দङ आं तिनियाव कौनो सानामसुबो जे बरकजों पार्टी IPFT ना मिनिस्टार दं ना MDC दं MLA दं ठीक আছে কিন্তু চিনি पार्टी IPFT তাবো এক সময় 2018 যখন সরকার CPM नो হতাইপুরো তখন চিনি 6 জন MLA 2 জন মিনিস্টার তখন जों বিভিন্ন চিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি যারা ত্রিপুরা সারক বরক অবশ্যই সাইমানো যে IPFT তখন কাল যে 2018 টু 2023 পর্যন্ত যেটা চিনি সরকার তমানি তামু খাইকা কিন্তু अब इतिहास दङ साइमानो जेमन निनि बरमुरा अबनो जों हाथाय कत चिनि कबाय जों फारका अब सिक्रिटि मानखा एवं पासापासि निनि गन्डा छरा हितं मानि चिनि कक बरबाय गन्डा दुइसांखा एवं पासापासि चिनि विभिन्न हलिडे चिनि गरिया नि जे सालो जे अफिशियली हलिडे बा अबहाय गोबां हलिडे बंगा जाबो चिनि जे चिनि कान बरक जेता निनि रिसारक बो चिनि पार्टी IPFT नि फाइटो मुंबई न अब ताबो सिक्रेटरि दङ विभिन्न अफिशियली अनअफिशियली अबनो जों प्रायोरिटी मान दङ हिके अब थांनाय 5 बोसोरनि अनेक चिनि पार्टी IPFT नि क्रेडिट हिके आनि प्रश्न हिके जागा ताबो जेबन नेने त्रिपुरा मथानि नेने 13 जन MLA ताबो MDC दङ नेने 18 जन हिके ब आसुक दङबो ताम लाबा एवं पासापासि सुदा 18 जनिया एवं चिनि IPFT नि किछु अंश माने रानिं MLA मिनिस्टार बनिनो थांका प्राय ताबो 13 प्लस नेनि 20 रक सहित दङना गासै बुद्धिजीवी दङ ताबो 5 বছর ADC ক্ষমতা दङ तारপর তো কোনো একটা রেকর্ড করে বংনি কোনো একটা বংনি ত্রিপুরা সানি বাগে একটা কিছু একটা খাই মানে অবন করে তা 5 বছর অলরেডি লাই থাকা এবং পাশাপাশি তাবো নাইগে তাবো চিনি জায়গা অকুপাই খাইজাই দङ যেমন নিনি বিশ্রামগঞ্জ হাই জায়গা তাবো জেনারেল এলাকা খাইজাই দङ অবহাই বরকनो কাসমাইয়া ইকে নাইদি অবহাই পাওয়ার দङ নিনি 18 জন MDC दङ 13 জন MLA दङ প্লাস নিনি IPFT नि যারা থাংনাय MLA মিনিস্টার দङ তাবো 18 প্লাস 13 প্লাস নিনি 18 কুড়ি MLA বুদ্ধিজীবী এক্স MLA মিনিস্টার দङ কোনো কিছু খাইমিয়া 5 বছর ক্ষমতা তাবো অতিক্রান্ত হই দङ ইকে অবনো जों তাবো এলাকাও বেরাই দङ जों আরো ক্ষমতা মারনাय বসকাংসুন আরো MDC মাসলামनाय অবহাই রুগৈ ক্ষমতা রুগৈ তমালা অব জনগণ বিচার খাই দङ অবন বাই বসকাङो এই IPFT আবার जों सुचारoi दङ जों किछु रुमिया फाना खदुं तिनि रिनाय सारमिया फाना जों उगै दङ এবং পাশাপাশি তাবো जों অবনো সানাই লাস্ট ক অবনো সানাই आनि बान साकागो बान रखा ओ बो बान रखा हिने आनि बान सबाय जानि को गया एमन दिन बिनि बान अयनो जागानि वाति फेति फेगाइगा ओ बान बायै आनि बान न आहा पाइनो अबनो IPFT हामबाय थैंक यू